Balochistan, Commandant Police Training College, honorable members of the Provincial Cabinet, honorable members of the Provincial Assembly, police officials, خواتین و حضرات، بالخصوص آج پاس آؤٹ ہونے والے پولیس کے جوان، بلوچستان کے دلیر غیور بھائیوں اور سب سے بڑھ کر میری دلیر بیٹیوں، السلام علیکم۔ مجھے جب جب موقع ملتا ہے اس پولیس ٹریننگ کالج میں آنے کا تو سب سے پہلے مجھے وہ رات جب یہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں جن بہادر جوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس میں جو ہمارے کمانڈوز تھے، ان کے ایک آفیشل کیپٹن آفریدی، کیونکہ میں ان پہلے لوگوں میں تھا جو یہاں پر آیا تھا، اس وقت میں وزیر داخلہ تھا، تو مجھے سب سے پہلے ان شہداء کے عظیم اور مقدس خون کی یاد ستاتی ہے، اور یہ عہد میرے دل میں آتا ہے کہ دہشت گرد جو یہ چاہتے تھے کہ یہ پولیس اکیڈمی بند ہو جائے، آج اس پولیس اکیڈمی میں میرے بہادر بیٹے تو ٹریننگ لے ہی رہے ہیں، میری بہادر بیٹیاں جس مضبوط ارادے سے، جس دلیری سے آج یہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جن لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، اور جس بہادری اور دلیری سے دے رہے ہیں، دہشت گردوں کا وہ خواب چکنا چور ہوا، ریاست کی مضبوطی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور میں آج پھر اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بندوق کے زور پر بلوچستان کے لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، آپ بندوق کے زور پر خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کی ناکام رہے گی۔ ریاست یہاں تھکنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ بہادر سپاہ، یہ بہادر سپاہی آپ کے ہر اس ناپاک ارادے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، یہ پیغام میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ریئلائزیشن کے ساتھ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس ریاست کا دل ہمیشہ اتنا بڑا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ راستے وہ کھلے ہوئے ہیں کہ آپ امن کی طرف لوٹ آئیں اور ریاست کے کارآمد شہری بنیں۔ اگر آپ ریاست کے کارآمد شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنے کی جو خواہش ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ کا انجام بھی ان کی طرح ہوگا جو آپ سے پہلے آپ کے ساتھ ہی جہنم وصل ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ بلوچستان کی حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، بلوچستان کی پولیس ہو، پاکستان کی افواج ہو، فرنٹیئر کور ہو، ہم بالکل تیار ہیں اس چیلنج کو سامنے سے لینے کے لیے۔ ہم ایک لمحہ بھی گھبرائیں گے نہیں، ہم ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی بندوق کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ نے ایس پی کے یونیورسٹی میں دھماکہ کیا، آپ کا خیال تھا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گی، آج اس کی انرولمنٹ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے۔ آپ کا خیال تھا آپ پروفیسر ناظمہ طالب صاحبہ کو شہید کریں گے اور یہاں پر تدریس کا عمل رک جائے گا، وہ تدریس کا عمل آج بھی جاری ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس ٹریننگ سینٹر میں حملہ کر کے پولیس ٹریننگ کو رکوا دیں گے، آج بھی جاری ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ پولیس کی لائنز پہ حملہ کر کے
शहीद भूलों को मार देंगे और उसके बाद ये पुलिस लाइन वीरान होगी। आज भी वो पुलिस लाइन आबाद है। आपका ख्याल था कि आप आईजी पुलिस के घर पे हमला करके यहाँ पर आईजी पुलिस का जो रोल है उसको खत्म कर देंगे। आज भी आईजी पुलिस का घर उसी मकाम पर मौजूद है। आपका ख्याल था कि आप सईद वजीर के घर पे हमला करके ये मैसेज देंगे कि बलूचिस्तान के पुलिस में लोग जो है वो फराइज अंजाम नहीं देंगे। आज भी सईद वजीर एक जगह पर डीआईजी है। तो लिहाजा आपका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। रियासत मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहेगी और ता क़यामत बनने के लिए ये रियासत खड़ी रहेगी और इस पाकिस्तान को 1 इंच नुकसान की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। मेरे लिए ये बात बाइसे एजाज है कि आज शायद ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। आज इसकी जो पॉलिटिकल विल है वो उस तरीके से बलूचिस्तान के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो कभी पॉपुलर फैसले नहीं करते हैं, वो हमेशा दुरुस्त फैसले करते हैं। आज हमने ये फैसला किया है कि आज पूरा बलूचिस्तान जिसकी कन्वर्जन B2 एरिया हो चुकी है, आज पूरे बलूचिस्तान को एरिया में कन्वर्ट किया जा चुका है। तो ये सिर्फ एक मजबूत फैसला नहीं है, ये बलूचिस्तान पुलिस के लिए एजाज की बात भी है, वहीं जिम्मेदारी की बात भी है। आप पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने सफाए अवल का किरदार अदा करते हुए पूरे बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सिचुएशन में, टेररिज्म की सिचुएशन में हमारे इस फैसले को दुरुस्त साबित करना है और बलूचिस्तान के अवाम की वो खिदमत करनी है जो खिदमत वो डिजर्व करते हैं। किसी भी सूरत में बलूचिस्तान की जो अवाम है, बलूचिस्तान के जो शहरी हैं, आज आपके मजबूत कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है तो आपने बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है, बलूचिस्तान के लोगों की बिला तफरीक खिदमत करनी है, बिलखसूस बलूचिस्तान के लोगों के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की जा रही है। तो मुझे ये पूरा कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पौधा आज लगाया गया है ये एक तनावर दरख्त होगा और इसके छांव में बलूचिस्तान के लोग जो है वो सुख का और चैन का सांस लेंगे और आप ये साबित करेंगे कि हमारा ये जो फैसला है ये वक्त आने पे एक बेहतरीन फैसला साबित होगा और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको बेहतरीन फैसला साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान पुलिस के जो भी जरूरियात हैं हमेशा वो मेरे दिल के करीब रहे। वसाइल की कमी के बावजूद हम आपको इंशाअल्लाह ताला वो वसाइल देंगे जो आपकी जरूरत है। जिस तरीके से आप मजबूत होंगे उस मजबूती में जो वसाइल की कमी है वो हम पूरा करेंगे और जो मोरालिटी है, जो किरदार है, इंसान को बुलंद उसका किरदार करता है। आपने आज यूनिफॉर्म पहनी है, आप आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका किरदार है और मुझे यकीन है कि आप अपने किरदार को कभी दामन से गिरने नहीं देंगे, कभी उसको खाक में नहीं मिलाएंगे। इस वर्दी की अजमत, इस वर्दी की जो हुर्मत है उस हर हुर्मत को नीचे करने नहीं देंगे और आपके जो बाला ऑफिसर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी जरूरियात को पूरी करें। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि बलूचिस्तान में जहां जहां आपने खिदमत सर अंजाम देने जाना है, आपने बुनियादी चीज जो अपने दरमियान रखनी है, अपने अंदर रखनी है, वो इस अजीम वर्दी की हुर्मत है, इस अजीम वर्दी की इज्जत है, इस महकमे की इज्जत है। इस महकमे की इज्जत को चंद पैसों की खातिर आपने मिट्टी में नहीं मिलाना है। ये जो रिस्क है ये अल्लाह ताला ने आपके लिए मुख्तस कर दिया है, ये कभी ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो लिहाजा आपने किसी सूरत रिश्वत सतानी की तरफ, रिश्वतखोरी की तरफ नहीं जाना है। आपने बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है। मैं आपके जो मुतालबात जो रखे हैं, जो जरूरियात रखी है आईजी साहब ने, उस पर जो स्पेशल फीडर है उसका ऐलान करता हूं। साथ साथ
जो आपका सीवेज सिस्टम है उसका भी ऐलान करता हूं, रिपेयर ऑफ रोड वर्क्स है उसका भी ऐलान करता हूं। आपका ये जो ग्राउंड है मेरे सामने है, उसमें धूल और मिट्टी उड़ रही होती है, उसमें हम ऑस्ट्रोटर्फ बिछाएंगे और उसको एक मॉडल ग्राउंड बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए, ताकि आप बेहतर ट्रेनिंग कर सकें। आपने 60 फैमिली क्वार्टर्स का मुझे कहा है हाजी साहब, क्योंकि अब आप पर ये लोड बढ़ने जा रहा है, तो ये 60 के बजाय 80 फैमिली क्वार्टर्स इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर बनाएंगे। आखिर में मेरी सिर्फ आपसे एक ही दरखास्त होगी, ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आप तमाम लोगों का, हाजरीन का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया।